Dali lang naman to, mga animal sounds lang to. Siguro, napakadali lang ng mga animals ng sounds ng animals, ha? Okay, ay, alam nila natin, tawa. Okay, sige, lapit kayo, tabi-tabi kayo, ha? Pag tinuro ko yung mic, animal sounds tayo, okay? Practice tayo. Aso! Aw, aw. Ayan, lalakasan po, ha? Isa pa, aso! Aw, aw. Okay, kailangan mabilis sumagot, ha? Pag mabagal, matatalo. Okay, aso! Ay, chihuahua. Okay, wag mo tatakpan yung mukha mo. Okay. Ito, nanay. Aso! Aw, aw. Yan, matapang. Okay, aso! Wow, sityo to isa eh. Aso! May rabies to. Okay, magaling ha. Okay, aso! Ay, ulol! Okay ha. Sige, game na ha. Okay, lapit po kayo ha. Dapat alam niyo yung mga sounds ng animals ha. Ready? Pusa! Kambing! Manok! Unggoy! Ibon! 1, 2, 3. Okay, out na. Late ha. Okay, 1, 2, 3 lang. Ganun lang kabilis. Okay, ready? Baboy! Manok! Aso! Baboy! Kambing! Manok! 1, 2, 3. Out. Tok lang na nadinig namin. Kinalakasan nyo. Okay. Mukhang magandang laban nito ha. Ready? Unggoy! 1, 2, 3. Okay. Tatlo na lang, Nay. Ano? Laban yan ha. Galingan nyo, Nay ha. Okay. Ano gusto nyo? Hati o laban na? Ikaw? Laban. Ready? Baboy! Unggoy! Kabayo! Galing. Manok! Yan. Ibon! Baboy! Ganun ba baboy mo? Tama ba yan? Ano? Tama ba? Baboy! Out na, nanay. Dalawa na lang! Okay, eto. Magandang match to, ha? Okay, eto. Dalawa na to. Magaling na to. 150. Galing. Aso! Pusa! Kambing! Manok! Baboy! Yan. Galing ha, magaling. Ibon! Aso! Baka! Tama ba yun? Ayun. Baka! Ayan. Kalabaw! Parang magkamukha yung baka tsaka yung kalabaw. Bitaw na yun sa akin eh. Sige ha, pagbibigyan ko kayo dahil championship, dahil pareho kayo nagkamali. Ang kalabaw, ang baka mo. Okay, ready? Aso! Pusa! Kambing! Manok! Ibon! We have a winner! Palis! Teka na, sandali! Sandali! Nilapit ka dito! Yan, may tatanong pa kami sa'yo. Ano ang nguni ng ambulansya? Motor! Bomba! Okay.